السلام عليكم. वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। يتذكر علي ما حدث قائلا: توقفت لشراء شريحة هاتف محمول. يتذكر علي ما حدث قائلا: توقفت لشراء شريحة هاتف محمول. يتذكر वो याद करता है। حدث पेश आया। يتذكر ما حدث قائلا. يتذكر ما حدث قائلا. जो पेश आया था उसको याद करते हुए वो कहता है। توقفت मैं ठहरा, मैं रुका। شراء خريداري. هاتف محمول. मोबाइल फोन। شريحة هاتف محمول. मोबाइल फोन सिम। जो पेश आया था उसको याद करते हुए अली कहता है, मैं मोबाइल फोन सिम की खरीदारी के लिए रुक गया। يتذكر علي ما حدث قائلا: توقفت لشراء شريحة هاتف محمول. يتذكر علي ما حدث قائلا: توقفت لشراء شريحة هاتف محمول. ثم انطلقت حتى استوقفتني نقطة تفتيش كانت تضم عددا من المسلحين المؤيدين للحكومة السورية. ثم انطلقت حتى استوقفتني نقطة تفتيش كانت تضم عددا من المسلحين المؤيدين للحكومة السورية. ثم फिर उसके बाद انطلقت मैं चला, मैं रवाना हुआ। حتى तक, यहाँ तक कि نقطة تفتيش चेक पॉइंट। استوقفتني نقطة تفتيش. चेक पॉइंट ने मुझे खड़ा होने को कहा, यानी चेक पॉइंट पर मौजूद हलकारों ने मुझे रुक जाने के लिए कहा। كانت تضمن शामिल थे। عدد तादाद। المسلحين मुसलह लोग। كانت تضم عددا من المسلحين. उनमें कई मुसलह लोग शामिल थे। المؤيدين हामी, सपोर्टलर। المؤيدين للحكومة السورية. शामी हुकूमत के हामी। फिर मैं रवाना हुआ, यहाँ तक कि एक चेक पॉइंट पर मौजूद हलकारों ने मुझे रुकने के लिए कहा। उनमें कई शामी हुकूमत के हामी मुसलह लोग शामिल थे। ثم انطلقت حتى استوقفتني نقطة تفتيش كانت تضم عددا من المسلحين المؤيدين للحكومة السورية. ثم انطلقت حتى استوقفتني نقطة تفتيش كانت تضم عددا من المسلحين المؤيدين للحكومة السورية.